Shalom shalom watoto wa Mungu. Leo nilikuwa na neno fupi ambalo nilitaka kuchangia na mwe. Bafie, leo sitahubiri. Leo niko na lazima afie. Kila mfie mwenye anajua shaka pitia deception amoureuse, niko na lazima yake. Kama taktika mbele. Kila mtu mwenye anajua shaka pitia deception amoureuse, niko na lazima yenu na mimi nataka kuongea na mwe. Ba garçon, hii video sio yenu. Hii video ni ya bafie benye bashaka pitia deception amoureuse. Na wewe fie mwana au yapitiaka deception amoureuse, pitapita. Niko na lazima ya benzangu mie betushapitia kuma deception amoureuse. Niko na neno fupi yenye Mungu alitia ndani mwangu niongee na mweye. Na mbele ya kwanza ongea, tushukuru Mungu malgré sitahubiri. Sina ya kuhubiri. Unaona karatasi yangu? Uko neno mbili. Sina ya kuhubiri. Leo nilikia kuongea, tuongee kuna neno Mungu alitia ndani mwangu tunakia tuongee. Tuongee tusaidiane kwa mashauri. Na mbele ya kuanza kusema ama kuongea, tutashukuru kwanza Mungu na kushukuru Mungu kwa kunipatia neema tena ya kwa muda wakati kama huko ajili ya kupartager neno fupi pamoja na watoto wako. Naomba tutakapoongea maneno haya, Baba, iwajenge na iwafariji na waliposha kata tamaa, iwafariji na iwatie tena moyo na iwajenge katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bafie, mimi naitwa Sir Christine. Nilikuwa na neno fupi ambao Mungu alitia ndani mwangu tuchangie na mwenye. Kama unajua shaka pitia deception amoureuse, niko na lazima yako tuongee neno fupi. Hapa tutaongea wakati unapitia deception amoureuse. Nini unaweza fanya na nini hauwezi fanya? Juba fie mingi wakati wanapitia deception amoureuse, wengine wanachanganikiwaka, wengine wanafanya vitu venye haviwezekani, wengine manake banaenda mu vitu venye haviwezekani. Jo tunataka kuongea leo wakati unapitia deception amoureuse. Nini unaweza fanya na nini yenye hauwezi fanya? Hapa tutaanza na nini hauwezi fanya. Unaona wakati bafie mingi wanakuwa kai. Wakati wanapitia deception amoureuse, wakati wanabana ba décevoir, wanafanyaka okay, huyu mwanaume mimi ananifanyisia hivi. Kisha hii masiku yote vraiment ya kukwana hiyo mapenzi, mimi anaweza nifanyisia hivyo. Okay, kisi tunaachana naye na mimi ndamkomesha, ndapendana. Ndapendana na wanaume, ndakuwa namtilia kuma status, ndakuwa namtilia kuma story mu Facebook aone na yeye ndapendana kabisa. Na kiamua kufanya hivyo anapendana kweli kweli. Unaona leo mtu uko na huyu, kesho uko na huyu, aseme nini? Iko na lumisha ule ex wake roho. Iko na lumisha ex wake roho. Ile na kwani deception ni decision ya bafie ba mingi kama wanapata deception amoureuse. Anapitaka na jitia, hakuna tena kuchakula, ni kila mtamfuata ni huyu, apendane na huyu, apendane na huyu, apendane na huyu, apendane na huyu, eti iko nalumisha ex wako roho. Kitu kiendeza kuambia ile ni erreur grave mu maisha. Mu ma decision zote za mubaya zonaweza kamata mu maisha yako ni ile after break up unajingiza mu mapenzi directement. Hawezi fanya vile wala bila biwezi kuata. After break unaachana tu na mwanaume unaingia tena mu mapenzi. Ile ni erreur grave. Wakati una break up, nini yenye hawezi fanya? Yenye hawezi fanya, hawezi break up na mtu na kesho uko mahusiano. Wala aseme upendane na banaume jua kuposti mafoto mkomeshe ule mwenye uli break up naye. Hapana, uko unajikomesha wewe peke. Justa uko nenda ma relation za leo, kama mtu haiko Mkristo, inakuwaka ni mwili, unapendana na huyu unampatia mwili wako, unapendana na huyu unampatia mwili wako, sasa ni wenjo uko unajikomesha wewe peke wala uko unakomesha ex wako. Mtu kitu nakutia mwakili, unaona mtu akiamua ku break up na wewe, mtu akiamua kuachana na wewe, hata ufanye nini ule mtu haiko atate na kuwewe. Sasa ila kusema ndapendana juu ya kumkomesha ni mulumishe roho, uko unajikomesha njoo wewe peke. Dada
uko na chikomesha njoo we peke. Uko na chichokesha mwili wako njoo we peke. Uko na beba mazambi kwa Mungu njoo we peke. Mimi najua mtu mwenye alikuwa proche wangu sana. Aliwezaka achana na fiancé wake, aliweza pata deception amoureuse. Ikakosa na mchanganya kichwa. Alianza anapendana na huyu binashindikana. Anapendana, nilimsabilia wanaume 5 moins ya 2 ans Tony. Moins ya une année s'il vous plaît. Wanaume 5 moins ya une année. Ile uko na mkomesha exe wako wala uko na chikomesha wewe peke. Uko na mutesa exe wako wala uko na jitesa wewe peke. Wewe peke njoo kuna jaribisha reputation na wewe peke njoo kuna jitesa. Kitu Kenya hawezi fanya after break up ni kuingia mapenzi na wanaume tofauti wala kuingia mapenzi na mtu wote ule. Unaona kama una break up, kama unaachana na mtu, unapaswa bakia wewe peke. Ile kubakia wewe peke haiko sema uko na mchunga ex wako mkemrudisha. Hata unasikia ex wako ana move on na anakuwa na mtu mwingine, it's okay. Mimi nazungumzia kwanza kwako wewe peke. Kisi unafanya unapaswa fanya atake mwanamke mwenye anacheshimia. Wakati unaachana na fiancé wako wala na boyfriend, haijalishi mkomsha kwa alikupotezea miaka ngapi, haijalishi nini, wewe bakia kwanza wewe peke. After break up bakia wewe peke. Usijiingize mapenzi imediatima. Juu kijiingiza mapenzi imediatima, utamutesa ule mtu mwenyewe, utajiingiza neki mapenzi. Juu haiko mapenzi njoo na kutuma ukwe naye, ni kulipiza kisasi. Unaona? Ni kulipiza kisasi njoo na kutuma ukwe na ule mtu. Sasa atateseka. Juu utajiingiza mapenzi na uyakuwa tayari, ungaliki ile shock unatoka kwa mtu, ulikuwa na usoto, ulikuwa unampenda, ungene ile shock. Directement unajiingiza kwa mapenzi na mtu. Unaona ule mtu mnapendana naye, atakuwa victim. Juu utamutesa au kumwitika juu mapenzi, lakini muitika juu lipishe kisasi exe wako akuone kama na wewe unaweza break up naye na unapata mwingine mtu immediately. Usifanye vile. Ile ni makosa sana. Wakati una break up bakia wewe peke. Ile kubakia wewe peke, ile temps ya silence. Ile unabakia wewe peke, unaanza jifunza sasa kupitia na makosa yenye ilituma unaachana na ule mtu. Unaanza jifunza kupitia makosa. Juu kama ba fiancé wanaachana, kosa iko yake kwa huyo wala kosa kwa kosa na kwa ni kweli mwe bote bawili. Unajiangalia, ni wapi kwenye nilikuwa nakosea mu relationship yangu? Ni wapi nilikuwa nakosea mwenzangu? Kosa gani ilikuwa kanatuma tunakorogana na mwenzangu? Kosa gani yenye ilituma tunakorogana ili tufike kwa kuachana? Unajifunza kupitia ile makosa. Unabadilika, unaamua kubadilika. Wakati unaamua kubadilika, unamuomba Mungu. Unasema Mungu, mimi najua hii makosa ndio ilituma mimi naachana na boyfriend wangu. Nimejifunza kupitia kwa hii makosa, unisamee na unitumie right person. Mtu mwenye ndakuwa naye kimapenzi, mwenye hatutapotezeana tena naye muda. Mtu mwenye ndakuwa naye kimapenzi tufike mkoana. Lakini ile wakati yenye ulibakia kwanza wewe peke, unabakia najifunza kupitia ile makosa yako. Uko unajitayarisha kisi utaingia mu relation na mtu mwingine. Usikwe tu haraka after break up relationship. Uko nakimbilia wapi mama? Uko nakimbilia nini? Unatulizana kwa ikibidi hata miaka, unatulizana hata miaka. Unajifunza kupitia kosa yako. Ukipata solution, unaamua kubadilika. Wakati unabadilika, unaomba Mungu sasa kutumie right person, mtu mwenye alimuandaa kwa ajili yako. Ile ya kusema mimi nataka kumkomesha ex wangu njoo maana niko napendana na babwana ba mingi. Unaona ukitaka kumkomesha ex wako kisha utafanya. Usiseme utamkomesha ex wako kwa kupendana na babwana ba mingi. Bado unajitesa wewe peke. Unajaribisha reputation. Sasa yule mwenye alisabia babwana 5 à moins d'une année. Mui nane babwana 5. Bala nafani alijaribisha reputation. Sasa ukitaka kumkomesha ex wako bila kujaribishia reputation, banafanya kai usipendane wewe tulia tu juu. Wakati mutabreak up naye kisha unaanza uko na huyu, hata watu wa pembeni watampatia rezo, ulikuwa na rezo. Fie mwenyewe ulikuwa unapendana naye, tangia uachane naye, alikuwa na huyu. Unapatia watu nini? Maneno ya kusema. Lakini kumkomesha ex wako utafanyaje? Wakati unapenda ukomeshe ex wako, ni unainvestire kwanza muwe peke. Unajitengenezea kwanza maisha yako wewe peke. Kama ulikuwa ufanya kitu, jitafutie activity ka kufanya.
Jitafutie ka activite ka kufanya, jile wakati utakuwa concentré mwele activite yako, au utakuwa na wakati ya kuwaza wanaume, au utakuwa na wakati ya kuwaza kulipisha ex wako kisasi, wala utakuwa na wakati ya kuwaza nifanye hivi ni posti wanaume tu nimkomeshe. Jitafutie ka activite ki utafanya. Fanya kazi ya mikono. Kumkomesha ex wako ni wakati atasikia mafanikio yako. Juba ex wanazaniaka wakati anakuacha maisha yako itaribika, unateketea, unakufa na unaishia pale. Maki banazania akikuwa na wewe ndio maisha yako unatengemana. Akikuwa bila wewe maisha yako unaishia pale. Lakini kumkomesha mzuri ni wakati mnachana naye, unajitengenezea maisha yako. Tafuta kitu ya kufanya. Wakati atasikia ule film mliachanaka naye alishaka kwa bien. Unaweza muona aishaka kwa bien. Aishaka mtu ile ndio itamuluma. Ile ndio itamuluma. Juba ex wanapendaka wakati mnaachana uteseke, uharibike kwa mbaya. Lakini wakati mnaachana unaendelea kukua mzuri, unaendelea kujitengeneza. Sana sana kujiheshimia. Jua wakati atasikia bari yako ule fiemu mliachanaka naye akiwamusikiaka na bwana, akiwamuona na bwana me anapendeza, me iko bien, anaanza kufanya kazi fulani, anaanza kufanya kazi fulani, anaanza kufanya hivi, anaanza kufanya hivi. Atajiuliza, mtu mimi nilikuwa nazania kukua kisi mimi namuacha atateseka. Anaanza kufanya kazi, mbona sasa tulikuwa na kukata nafasi? Anaanza kufanya kazi, anatakata. Ile ndio tamuluma badada. Ile ndio itamuluma. Hapana kusabia wanaume. Juu kisabia wanaume akisikia ex wako anapendanaka na huyo iko na huyo atasa ule alikuwa malaya, ule alikuwa malaya na nafanya nini? Anajipatia reason, kumbe nilikuwa na reason ku break up naye. Lakini wakati unajitengenezea maisha, unajitengeneza wewe peke, unajitengenezea maisha, unaheshimisha mwili wako, unajiheshimia wewe peke mpaka siku Mungu atakutumia right person. Ile tamuluma dada. Ile ndio wanakomeshaka ba ex. Wewe unakuwa unatafuta kulipisha ex wako kisasi, wala kumlumisha roho, wala kumkwaza. Onyesha tu mafanikio yako after ku break up na kisha kuachana naye. Jitengeneze kuwa bien, usitie susi, usigonde. Jitengeneze kuwe bien. Kama ukikuwa na activite, tafuta activite. Kama uyakuwa na makuta kuanza activite yako wewe peke, lomba ta kazi, asikie unatumikaka, asikie uko bien na hauna mwanaume wowote pembeni yako. Ile ndio tamuluma. Tunasikilizana badada, mezamu. Ile ndio tamuluma dada. Hapana kutesa mwili wako aseme juko nakomesha ex. Hapana kutesa mwili wako juko nakomesha ex. Hapana kujaribisha reputation juko nakomesha ex. Hapana. Haiko vile ndio tamkomesha. Akiona mafanikio yako wewe bila yeye, akiona ulifanikiwa bila yeye, ndio atasikia roho na muluma. Roho itamuluma na itamuluma kweli. Kegisu ulikuwa unapana mwili wako kufasi yote, unapana mwili wako kufasi yote, sasa unamkomesha. Ile unajikomesha wewe peke. Na ile mkwenda napana huko unapendana huko unapendana, unaweza pata magonjwa, ni wewe ndio utajitesa wewe peke. Unapata mimba yenye uko unatarajia, ni wewe ndio utajitesa wewe peke. Ni wewe ndio utajitesa wewe peke. Ile kutumia mwili wako sio kunakomesha ex. Au mkomesha unajikomesha wewe peke. Kukomesha ex na kwaka aone mafanikio yako after break up. Kisha kuachana naye aone mafanikio yako. Akuone tu unapendeza, asikusikie na habari za mbaya. Sio sema unamuogopa, hapana, umogopi reputation. Unachunga reputation yako wewe peke. Asikusikie na habari za mbaya. Jipatie wakati wa kuikala wewe peke. Uinvestie kwanza mwe peke, fanya kazi, jipendezeshe, jitakatishe kwa tu bien. Na usisahau kitu moja lazima sana, kuogopa Mungu, utembee katika woga wa Mungu na kusali na kuambia Mungu, unipe mume mwenye ulinitayarishia yako, utanipatia mwenye tutaishi naye, anizike, nimuzike. Na hii mistake yote nilikuwa na maerere yote nilikuwa nafanya na ex wangu mimi namaliza break up naye, unisaidie nikipata mtu mwingine nikuwe mtu mpya, bisirudie tena. Kama ilikuwa ni hasira, kama ilikuwa ni domo, kama ilikuwa ni nini, naambia Mungu, mimi nataka kushanje, unibadilishe juu ya mtu mwingine wa mpya mwenye utanipatia. Asinikute na tabia za mbaya ndani mwangu, anikute niko mtu mpya, nishabadilika. Njoo hivyo dada, njoo neno fupi nilikuwa naongea na mwe. Chima erere bafiba mingi sana wanaifanyaka.
akitoka mahusiano anapenda ingie mwingine mahusiano kwake vile. Mtu akitoka mahusiano unaikala kwanza wewe peke unajifunza kupitia makosa yako. Njoo neno fupi tu nilikuwa na mwe na itawasaidia wadada, na Mungu awabariki sana. Amen.